ଖୋଲା ହେଇଛି ଡୋରଟା ପ୍ଲସ୍ ଡୋରଟା ଓହ୍ଲା ହେଇଛି ଭିତରକୁ ତାର ଲାଇନିଂ କରାହେଇଛି ରହିଲା ରହିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଡେଣ୍ଟିଂ ହବ ଏଇଟା ଡୋରଟା ଲାଇନିଂଟା ଡେଣ୍ଟିଂ ହବ ପୁରା ଏଇଟା ଟିକେ ଡେଣ୍ଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଡୋରଟା कंप्लीट करिवे तापरे डोटा बॉडी देरे आजिका पाए एतिको तापर काली सकाळे आसी से फाइंडरटा डेंटिंग करिवे ए बॉडी पर्सनटा डेंटिंग करिवे तो संध्या बेला आसी फिटिंग करी लाइनिंग कला परे जाई की पुटी पुटी हो ठीक अछि वेल गुड नाइट सात आठ पीस या देर क्लिप का लगी था ना 7-8 पीस नहीं मैं एक जरा देखता डेंटिंग कराला तापर फिटिंग हो ये सब डेंटिंग जगह लाइन लेवल ହେଇଛି देखो अपन डोरटा
ପଡ଼ିବ କାଟା ଛାଡ଼ିବ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଲାଗିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ପୁରୁଣାଟା ପରେ କାଲିକି ପ୍ରାଇମର ମାରା ହେବ। ପ୍ରାଇମର ମାରି କଲର ହେବ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ପୁଟିଟା ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଏଟା ହେଇଛି ଡୋର ମଝି ଷ୍ଟପରଟା ଯୋଉଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କାଲି ପଠାଉଥିଲି ଆଜିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ପ୍ରାୟ ଶନିବାର ଭିତରେ ଶନିବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇସବୁରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଡିଲେ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। पेस्ट दिया देखो बढ़िया सुखी आ पेस्ट हाथ में लगू नहीं रबर आहरी गोटे जगह ये जगार देते पड़ो देदबा आउ थे आज दे छाड़ सिलिंडर फोटो अच्छी तो लाइट फाइनली कलर हो देखो मिरर भी फिटिंग कली ना बाकी गुड़ाक टे ड्राई गला किसी वाटर स्पॉट दाग रोचे बुझे ये जो पुणा पैनल गुड़ाक ये पानी दाग गुड़ाक रोचे जब पॉलिश करने खाली वाशिंग कर कलर शाइनिंग डिफरेंस एटा नुआ पैनल कलर पॉलिश हो गले 80-90%